family ganito din. Ah, talaga ma'am? Katrabaho niya sa... Katrabaho niya? Opo. Office mate. Opo. Eh ma'am yung dashcam. Mas malaki. Start nyo sir. Tapos yung ilaw, ayun ma'am, working na dalawa. Ah, okay. Ang ganda. Pinunasan lang ni Joseph, basa pa yun. Ang ganda, oh. Nandun, oh. Tapos yung camera, malinaw yan. Kaya natin. Okay na ma'am. Ingat kayo ma'am ha. Salamat, no problem. Sa PMS na lang tayo. Sige ma'am. Okay, so alisa sila. Tumi, guwapo. So enjoy sila dito. Nabiyayan na nila lang malayo to. Ano lang, mga dashcam saka ano tawag dito? Dome light, ilaw sa taas. So very good on the road na ulit to. Okay, very good.